अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। बरसगीर पाक व हिंद में बसने वाली अक़वाम की तारफ़ी सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू पठान कौम का एक बहुत बड़ा नाम न्याजी कबाइल हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और उर्दू शाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाजरीन गिरामी, न्याजी पश्तूनों का एक जलील उल कद्र कबीला है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोधी पश्तून कबीले की एक शाख है। न्याजी लफ्ज़ न्याज़ई से माखूज है, जैसे दूसरे पश्तून कबाइल मसलन यूसुफ जई और औरकजई वगैरह। तारीख के औराक में लिखा है कि न्याजी के दादा शाह हुसैन गौर के एक शहजादे थे। उनका शजरा नस्ब शंसब तक को यूं है: न्याजी बिन इब्राहिम लोधी बिन शाह हुसैन बिन मुइज़्ज़ुद्दीन बिन जमालुद्दीन बिन बहराम बिन शंसब। इन अफराद में से सुल्तान बहराम को गौर की हुकूमत का फरमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से अता हुआ था। नाजरीन, खिलाफत राशिदा के बाद जब बनु उमैया बरसरे इक़्तिदार आए तो अहले बैत से मोहब्बत और हिमायत पर सलातीन गौर भी ज़ेरे अताब आए और इस तरह ये शाही खानदान जाने बचाता हुआ बिखर गया। इन्हीं में से एक शहजादा शाह हुसैन बिन मुइज़्ज़ुद्दीन था जो पठानों के जद्दे अमजद कैस अब्दुल रशीद के बेटे बैटन बाबा के इरादतमंदों में शामिल हुआ। वाज़ेह रहे कि बैटन नेका उस वक्त एक बड़े बुजुर्ग और ज़ोद तकवा के आला मकाम पर फायज थे। बैटीनी कौम इसी बैटन बाबा की औलाद है। नाजरीन, शाह हुसैन ने अपने हुस्न अखलाक से बहुत जल्द बैटन बाबा के दिल में जगह बनाई और उन्हें अपना गर्विदा बना लिया। बैटन बाबा ने इस नौजवान के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर इसे अपनी फर्जंदी में ले लिया और अपनी बेटी मत्तू बीबी उसके अक्द में दे दी, जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बेटे अता किए: इब्राहिम, गुलेजई, जबकि तीसरे बेटे का नाम सरवानी रखा गया। और उस वक्त शाह हुसैन की औलाद अपनी माँ मत्तू बीबी की मुनासबत से मत्तू जई या मत्ती कहलाई। शाह हुसैन तुर्कुल नस्ल शहजादा था या बनी इसराइली, इस पर मौरखीन में इख्तलाफ पाया जाता है, मगर मत्तू बीबी से शादी के बाद वो अपने पश्तून ससुराल का ही बनकर रह गया और उसकी औलाद न सिर्फ पश्तून शुमार होने लगी बल्कि तमाम पश्तून कबाइल की सरखेल और बायसे इफ्तिखार ठहरी। एक दफ़ा का जिक्र है कि शेख बैटन ने अपने नवासों को इकबालमंद देखने के लिए जो शगुन लिया तो उसमें इब्राहिम कामयाब हुआ। तो इस पर शेख बैटन ने बेसाख्ता कहा, इब्राहिम लोधी, यानी इब्राहिम बड़ा है, और इसी पर इब्राहिम का नाम लोधी मशहूर हो गया। ख़वातीनो हज़रात, लोधी के आगे 3 बेटे थे: न्याजी, सियानी और डुमानी। न्याजी जो इब्राहिम लोधी का बड़ा बेटा और शाह हुसैन का पोता था, उसके नाम न्याजी की 3 वजह तस्मिया नजरों से गुजरी। पहली ये कि न्याजी का नाम न्याज था, जिसके मैनी है चहीता, लाडला या चांजला। न्याज की औलाद शुरू में न्याज़ोए कहलाई। जोए का मतलब बेटा और न्याज़ोए का मतलब न्याज का बेटा। ये न्याज़ोए नाम वक्त के साथ साथ न्याज़ाए और फिर न्याजी बन गया। जबकि दूसरी वजह तस्मिया ये है कि न्याजी का असल नाम तो कुछ और था, मगर वो अपनी दादी बीबी मत्तू का चहीता था और दादी से बहुत ज्यादा प्यार रखता था, जिसकी वजह से न्याज़ोए कहलाया। नया पश्तो में दादी को कहते हैं, जबकि जोए का मतलब बेटा, न्याज़ोए का मतलब दादी का बेटा। न्याज़ोए से बाद में न्याजी बना। और तीसरी और आखिरी वजह तस्मिया ये है कि न्याजी तुर्की जबान का लफ्ज है जिसके मानी है भड़कती हुई आग, यानी न्याजी का नाम शुरू से ही न्याजी था, जो एक तुर्क नाम है और इस नाम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। न्याजियों की सुर्ख सफेद रंगत भड़कती हुई आग से मुशाबे है और मिजाज में तो 100% भड़कती हुई आग है। अंदाजन ये तुर्की नाम वाली वजह तस्मिया कुछ दिल को लगती है और न्याजियों और तुर्कों में तल्लुक का पता देती है। बाहर कैफ नाजरीन, न्याजी की 3 औरतें थी और उनसे कई औलादें हुई और न्याजी की औलादें न्याजी या न्याज़ई ही के नाम से मौसूम हुई। न्याजी कबीला पठानों के कदीम कबाइल में से एक है। इस कबीला ने हर शोबहाए जिंदगी में अपना लोहा मनवाया। न्याजी कबीला में कई औलियाए अल्लाह भी पैदा हुए जो दर्जा विलायत पर फायज हुए। इस कबीला ने कई इल्मी और अदबी शख्सियात भी पैदा की। अलगर्ज के जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं बचा जहाँ इस जरी कबीले के अफराद ने अपने नकूश ना छोड़े हों। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि पठानों का पसंदीदा मशगला जंगजूई है, जिसके साथ वो सदियों से वाबस्ता हैं। न्याजी कबीला की दास्तान के मुसन्निफ कहते हैं कि न्याजी कबीला ने अपनी सिपाहियाना खिदमात तो उस वक्त से शुरू कर दी थीं जब गौरी और गजनवी हिंदुस्तान पर हमला आवर हो रहे थे और खवारजमी मंगोलों से नबर्द आजमा थे। लेकिन तारीख में सफ़े किरतास पर न्याजी पहली बार अमीर तैमूर के ज़माने में उभरे। जब अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमले की ठानी तो कोई सुलेमान में बसने वाली अफगान कौम को इस सफ़र में अपना शरीक बनाया। मलिक हबीब न्याजी ने अपने न्याजी कौम के लश्कर के साथ तैमूरी अफवाज में शामिल होकर हिंदुस्तान पर जलगार की। यही वजह है कि आज भी न्याजी कबाइल के नौजवानों की अवलीन तरजीह फौज और पुलिस ही होती है। नाजरीन, न्याज़ई या न्याजी सबसे ज्यादा बिखरा हुआ पठान कबीला है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ईरान और तुर्की वगैरह तक आबाद है।
لیکن ان لوگوں کی اکثریت افغانستان اور پاکستان میں آباد ہے۔ افغانستان میں نیازی قبائل کی سب سے بڑی آبادی ضلع لغمان میں ہے، جبکہ ضلع خوست، کابل، لوگر، غزنی، پروان اور پکتیا وغیرہ میں بھی یہ لوگ آباد ہیں۔ نیازی افغانستان میں کوچی یعنی کڑی والے خانہ بدوش بھی ہیں، جو سرما قندھار اور فرا کے نسبتاً کم سرد علاقوں میں اور گرمیاں بامیان اور بدخشاں کے مرغزاروں میں گزارتے ہیں۔ پکتیا، غزنی، قندھار، کندوز، بگرام، چاریکار اور وردک کے صوبوں میں دورانی بادشاہوں کے زمانے میں ان کو جا بجا زمینیں دی گئیں۔ ناظرین، پاکستان میں نیازیوں کا ذکر کریں تو پاکستان میں ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، کڑی کیسور، لکی مروت، میاں والی، عیسیٰ خیل، خوشاب، چکوال، سرگودا، جڑا والا، لنڈیاں والا، خانے وال، کچا کھو، کشمیر، توگ سرائے، ہنگو، پشاور اور رحیم یار خان میں زمینوں کے مالک زمیندار ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے علاقوں ملتان، لودھرا اور حیدرآباد میں ہندوستان کے علاقوں ہوشیار پور، جلندر، دہلی اور ممبئی سے ہجرت کر کے آنے والے نیازی آباد ہیں، جبکہ میاں والی پاکستان میں ان کی سب سے بڑی آبادی سمجھی جاتی ہے۔ بوری کھیل، سلطان کھیل، پائی کھیل، روکھڑی اور کمر مشانی کے لوگ پاکستان کے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف میاں والی میں نیازیوں کے علاوہ دیگر اقوام بھی آباد ہیں، جیسے کھٹک پٹھان، بلچ پٹھان، سادات، امان، جٹ، بلوچ، پیشہ ور اقوام اور دیگر کئی اقوام کی محدود آبادکاری۔ لیکن میاں والی سے باہر دوسرے علاقوں کے زیادہ تر لوگوں کو صرف میاں والی کے نیازیوں کا ہی علم ہے، بقیہ اقوام کی زیادہ معلومات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیازیوں نے دیگر اقوام کی نسبت میاں والی کی زیادہ پہچان بنائی۔ خواتین و حضرات، غزنی کے لوگ اونچے اونچے مکانات بناتے جو ان کو غزنی کی شدید سردی سے بچاتے تھے، اور اس طرز تعمیر کا اثر میاں والی میں مکانات کی تعمیر پر بھی ہے، اور پرانے مکانات کی طرز پر نئے مکانات بھی کافی اونچے بنائے جاتے ہیں۔ یہ مکانات میاں والی کی شدید سردی اور شدید گرمی کے باوجود موسم کی شدت سے مکینوں کو بچاتے ہیں۔ ناظرین، غزنی کی آب و ہوا اور خوراک نے نیازیوں اور ان کے قریبی رشتہ دار قبائل کی صحت پر خوشگوار اثرات ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کے افراد قد کاٹ اور جسمانی طاقت میں دیگر افغان اقوام میں ممتاز اور باوقار نظر آتے ہیں۔ سامعین، میاں والی میں نیازی زیادہ تر سرائکی زبان بولتے ہیں، لیکن عیسیٰ خیل کے کچھ علاقے اور مکڑوال کے علاقوں میں ان کے کچھ قبائل پشتو زبان بھی بولتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں نیازی قبائل کے معروف اور مشہور لوگوں کی، تو وہ ایک بہت لمبی فہرست ہے جو ہم آپ کو یہاں پر بتانے سے قاصر ہیں، جن میں سے چند مشہور شخصیات کے نام یہ ہیں: مولانا عبدالستار خان نیازی، جو کہ پاکستانی سیاست دان تھے; عمران خان نیازی، سابقہ وزیر اعظم پاکستان اور سابقہ کرکٹ کھلاڑی; مصباح الحق خان نیازی، پاکستانی کرکٹ کھلاڑی; کوثر نیازی، سابق پاکستانی وزیر; منیر نیازی، پاکستانی اردو و پنجابی شاعر; اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی، مشہور لوک فنکار۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اردو شائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔